to my YouTube channel. Today we will learn 100 English daily use word through Kannada and Hindi also. Now let's start. Amaze. AMAZED. Amaze. Amaze means in Kannada Vismaya. Amaze means in Kannada Vismaya. In Hindi बहुत अच्छा. Imagination. IMAGINATION. Imagination means कल्पने. Imagination means कन्नड़े. In हिंदी कल्पना करना, सोचना. Sip. 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 Sip means in Kannada गुटुकू. Sip means in Kannada गुटुकू. And हिंदी एक घुट, पानी का एक घुट. Dip. 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 ಡಿಪ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮುಳುಕು. ಡಿಪ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮುಳುಕು. इन हिंदी डुबाना. एक बिस्किट डिप करते हैं ना हमें पानी में, डिप डुबाना. सर्कमस्टेंसेस. सर्कमस्टेंसेस. CIRCUMSTANCES. सर्कमस्टेंसेस मीन्स परिस्थिति. परिस्थिति इन कन्नड़ा परिस्थिति. हिंदी ऑल्सो परिस्थिति. आइडल. IDLE. Idle. Idle means ajaria. Idle means in Kannada ajaria. In Hindi alsi. Idol. 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 Idol means in Kannada मूर्ति. Idol means in Kannada मूर्ति. हिंदी में मूर्ति सेम. Ideal. 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 आदर्शवाद. Ideal means आदर्शवाद. In Hindi आदर्शवाद. Spiritual. SPIRITUAL. Spiritual means आध्यात्मिका. Spiritual means in Kannada आध्यात्मिका. हिंदी में आध्यात्मिक, जो भगवान को बहुत मानता है उसको बोलते हैं आध्यात्मिक. Noble. 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 In Kannada meaning is Shrestha. Noble means Shrestha. In Hindi में श्रेष्ठ. Same meaning. Desire. DISIRE. Desire. Desire means in Kannada ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ आसे. Desire means आसे. हिंदी में चाहत. कुछ चीज़ हम लोग को चाहिए होता है तो हम लोग बोलते हैं वो हमारी मेरी डिज़ायर है. चाहत. Desire means चाहत in हिंदी. Morsel. 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 Morsel means in Kannada grasa. Spelling ನೋಡ್ರಿ MORSEL. MORSEL. Morsel ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಸ. Morsel ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಸ. in Hindi ನಿವಾಲ. OFTEN. 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 in Kannada ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ. often ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ. in Hindi फिर से दोबारा. Remember. 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 Remember ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೆನಪಿಡಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂದರೆ ನೆನಪಿಡಿ. ಹಿಂದಿ में याद. ಡ್ರೀಮ್. DREAM. ಡ್ರೀಮ್. ಡ್ರೀಮ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕನಸು. ಡ್ರೀಮ್ ಅಂದರೆ ಕನಸು. ಇನ್ ಹಿಂದಿ ಸಪ್ನಾ. ಸರ್ಟನ್. CERTAIN. ಸರ್ಟನ್. ಸರ್ಟನ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತ. ಸರ್ಟನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಶ್ಚಿತ. ಇನ್ ಹಿಂದಿ ನಿಶ್ಚಿತ್. ಸ್ಟೆಪ್. STEP. ಸ್ಟೆಪ್. ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದರೆ ದಾಟು. ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದರೆ ದಾಟು. ಇನ್ ಹಿಂದಿ ಕದಂ. ನಾಲೆಜ್. KNOWLEDGE. ನಾಲೆಜ್. KNOWLEDGE. ನಾಲೆಜ್ ಅಂದರೆ इन ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ. ನಾಲೆಜ್ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ. ಹಿಂದಿ में ज्ञान. ನೋಷನ್. NOTION. ನೋಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚಾರ. ನೋಷನ್ ಅಂದರೆ ವಿಚಾರ. ಹಿಂದಿ में विचार. ಒಪಿನಿಯನ್. OPINION. ಒಪಿನಿಯನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಿಂದಿ में ಸಲಹಾ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. CONSISTENT. कंसिस्टेंट ಅಂದರೆ समंजस. कंसिस्टेंट ಅಂದರೆ समंजस. कंटिन्यूअसली कोई चीज़ को करना उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट. एंटिक्विटी. ANTIQUITY. एंटिक्विटी मीन्स प्राचीनते. एंटिक्विटी मीन्स प्राचीनते, पुराना, प्राचीन.
therefore, THEREFORE, therefore means ಆದ್ದರಿಂದ, therefore means ಆದ್ದರಿಂದ. in ಹಿಂದಿ ನೋಡ್ರಿ, इसलिए. honest, HONEST, honest means ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, honest means ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ. in ಹಿಂದಿ ईमानदार. humble, 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 humble means विनम्र. humble means HUMBLE, humble, humble means विनम्रा, humble means विनम्रा. next, in hindi also विनम्र. PRESENCE, 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 presence means ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ. presence ಅಂದರೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ. in हिंदी उपस्थिति, किसी का वहाँ पर होना उसको बोलते उपस्थिति, और इंग्लिश में बोलते प्रेजेंस. wisdom, 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 wisdom ಅಂದರೆ बुद्धिवंतिका, विजडम ಅಂದರೆ बुद्धिवंतिका. in हिंदी होशियार. वास्ट, VAST, वास्ट, वास्ट ಅಂದರೆ विशाल, ಬಹುದೊಡ್ಡ, और हिंदी में विशाल. लेजेंड्स, LEGENDS, लेजेंड्स, LEGENDS, ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ व्यक्ति. इनका हिंदी बहुत जो फेमस है उस इंसान को बोलते हैं लेजेंड्स. फॉरएवर, FOREVER, फॉरएवर ಅಂದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ, फॉरएवर ಅಂದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ. फॉरएवर मीन्स in हिंदी शाश्वत, जो हमेशा. एवरलास्टिंग, EVERLASTING, एवरलास्टिंग ಅಂದರೆ ಶಾಶ್ವತ, एवरलास्टिंग ಅಂದರೆ ಶಾಶ್ವತ. हिंदी में भी सेम शाश्वत. why not, WHYNOT, why not, why not ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಲ್ಲ, why not ಯಾಕಿಲ್ಲ. in हिंदी क्यों नहीं. actually, ACTUALLY, actually ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ, actually ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿ. हिंदी में सही में. obviously, 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 obviously ಅಂದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, obviously ಅಂದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. हिंदी में हाँ क्यों नहीं. frankly, 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 ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. frankly ಅಂದರೆ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. in हिंदी में सही कहूँ तो. स्टैंड अप, STANDUP, स्टैंड अप ಅಂದರೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲು, स्टैंड अप ಅಂದರೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲು. in हिंदी में खड़े हो जाओ. लुक देयर, LOOKTHERE, लुक देयर ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಲುಕ್ ದೇರ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು. ವहाँ देखो. CHOOSE, ಚೂಸ್, CHOOSE, ಚೂಸ್, ಚೂಸ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಚೂಸ್ ಅಂದರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಪಸಂದ್ ಕರ್ನಾ, ಚುನ್ನ, ಚೂಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚುನ್ನ. ಸಮಥಿಂಗ್, SOMETHING, ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು, ಏನೋ ಒಂದು. ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕುಚ್. ಇಂಡೆಕ್ಸ್, INDEX, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿ, ಹಿಂದಿ ಸೂಚಿ. ಪ್ರಾಸ್ಪರ್, PROSPER, ಪ್ರಾಸ್ಪರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಗು, ಹಿಂದಿ में सफल होना. एग्जाम्पल, EXAMPLE, एग्जाम्पल ಉದಾಹರಣೆ, एग्जाम्पल ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆ. in हिंदी में उदाहरण. मैनी, MANY, ಮ್ಯಾನಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ, ಹಿಂದಿ में अनेक. फिजिक्स, PHYSICS, फिजिक्स, फिजिक्स मीन्स भौतशास्त्र, हिंदी में भौतिक शास्त्र. whatsoever, WHATSOEVER, whatsoever ಯಾವುದೇ, whatsoever ಯಾವುದೇ, ಹಿಂದಿ में कोई भी. डिसिप्लिन, DISCIPLINA, डिसिप्लिन मीन्स in कन्नड़ा शिस्तु, हिंदी में शिस्त. मैनर, MANNER, मैनर, मैनर मीन्स विधाना, मैनर मीन्स विधाना,
हिंदी में तमीज़ तरीका। वेनेवर, WHENEVER, वेनेवर, यावागलादरू, हिंदी इन कन्नड़ यावागलादरू, वेनेवर कभी भी। इमोशन, EMOTION, इमोशन, इमोशन मीन्स भावने, इमोशन मीन्स भावने, हिंदी में भावना। वरी, WORRY, वरी, वरी मीन्स चिंते, इन हिंदी में चिंता। Thank you for watching my video. Please subscribe my channel and like my video.